Dobar dan, majstori moji, dobrodošli u Zonu alata, ja sam Gagi. Evo danas ćemo da uradimo recenziju ovog malog štapnog odvijača Parkside. U pitanju je štapni odvijač koji radi na 4 V, ima ugrađenu bateriju unutra, model je PARS4A1. Kupio sam ga pre neki dan u Lidlu, 1500 dinara je bila cena sa 3 godine garancije, naravno račun čuvate, jel tako? Posjeduje ugrađenu litijum-jonsku bateriju, 3 Nm, elektronsko kvačilo u 3 pozicije, zavrtanje napred-nazad, napred LED svetlo, znači onako solidne neke specifikacije ima. S obzirom da je cena ta od 1500 dinara, da vidimo šta može da uradi za tih 1500 dinara. Svi znate da sam ja korisnik Bosch Go tih štapnih odvijača, pa ćemo vidjeti negde otprilike i koja je razlika u odnosu na Bosch Go. Naravno, odmah u startu da se razumemo, Bosch Go ne treba očekivati da će ovo da ga nadmaši, premaši i ostalo, jer Bosch Go je ipak klasa neka za sebe, Bosch važi za profesionalni alat, ovo je hobi varijanta koja bi trebalo da posluži u nekim kućnim uslovima i za neke sitnice. Krećemo sa recenzijom, uživajte. Što se tiče obima isporuke, dolazi vam uputstvo za upotrebu, ukoliko ima potrebe pročitajte. Dobijamo štapni odvijač, dobijamo kabel za punjenje koji je USB-A na USB-C. Znači treba će vam ova kockica, odnosno adapter da biste mogli da napunite ovo, mada uglavnom sada mobilni telefoni svi koriste USB-C, tako da možete bez problema puniti i sa njima. I dobijamo ovdje kesicu sa nekoliko bitova. U pitanju su 2 PH bita koliko vidim, 1 ravni i 2 toreksa. Tako da eto, za start i nije loše što su ovo dali. Što se tiče štapnog odvijača, u principu on ovako estetski ok izgleda. Ovi ovdje delovi su gumirani, ovdje imamo ovu klackalicu za pogon u zavrtanje ili odvrtanje. Ovdje imamo jedan membranski taster koji kada stisnemo odabiramo silu zatezanja. Znači prva pozicija, druga pozicija, treća pozicija i onda ide treća, druga, prva. A ukoliko zadržimo ovaj ovdje taster malo duže, on nam onda služi za merenje koliko vam je baterije ostalo još. Zadržimo ga i evo, pun je. Kada pustite, indikator ostaje još neko vreme i gasi se. Nakon toga kratkim pritiskom, znači možete da menjate silu zatezanja. Što se tiče ovog prednjeg dela, tu nam je magnetni prihvat za bitove i on je ok, u principu mogao je magnet da bude malo jači i bilo bi idealno da ovdje ima sistem koji će zaključati bit, ali dobro, bože moj, za ovu klasu ne zameram ništa. Ovdje u prednjem delu su vam smeštene i 4 LED diode, kada se radi na nekim tamnijim područjima, znači da imamo LED svetlo, nije ono previše jako, ali je sasvim korektno i lepo je vidjeti da ga ima. Sa zadnje strane alata nam se nalazi USB-C port koji je znači za punjenje. Kapacitet baterije koja je ugrađena je 1,5 Ah i koliko vidim da je proizvođač ovim. Hajde da izmerimo i broj obrtaja ovog malog odvijača. On je deklarisan na 300 obrtaja u minuti. A da vidimo da li ima razlike kada ga postavimo ovdje na veću silu zatezanja, mada ne bi trebalo. Najbolje što smo uspjeli da dobijemo 267,2. Znači malo manje nego što je to napisano u specifikacijama. Pre nego što krenemo sa testom, da vas pozovem da se prijavite na kanal ako već niste i da zapratite Zonu alata na Instagramu ukoliko imate Instagram, a možete se pridružiti i grupi na Facebooku Zona alata. Vas to ne košta ništa, a meni mnogo znači da klikneš ovo ovdje dole subscribe. Hvala, krećemo sa testom. Evo prvo ćemo da uradimo test kvačila. Znači postavit ću odvijač u poziciju 1 i uzet ću šrafove, ovo je 4x18 mm, da vidimo kako radi kvačilo.
S obzirom da je elektronsko kvačilo, ajde kažemo korektno sasvim, ovi su malo plići, ovi su malo dublji, možda postoji razlika u gustini drveta, ali ajde da kažemo solidno. Sad ćemo preći na drugu poziciju kvačila. Ja se izvinjavam što sam malo zaklonio ovde, svetlo bio. Opet sasvim solidno. Ovaj ovde ako malo i poguramo još, možda će doći i na tu vrednost, ali u principu je to. Idemo sa trećom pozicijom kvačila. Tu se malo muči. Ovaj ovde je i provrteo sada. Pošto je taj tu provrteo, nastavljamo dalje sa 4x40 mm. Naravno, ostavljam ga u trećoj poziciji. Evo ga, odustao je. To je to. Da vidimo drugi. To je to. Znači, kada pritisnem ovaj taster, ja ga držim sve vreme pritisnutim. Dok sama mašina ne odustane. Evo vidite, i dalje držim pritisnuto ovde. Tako da, u principu, ok, prilično konzistentni rezultati su u pitanju. Da vidimo na drugom stepenu kvačila kako to odrađuje. I idemo još par komada u prvom. Evo ovde možete vidjeti i u prvom stepenu prenosa koje su razlike. U principu korektno za jednu hobi mašinicu. Da ovo sad odšrafimo odavde što smo radili. Ono što je interesantno za ovu mašinicu, kada je priključite da se puni, pokazuje vam indikator stanje napunjenosti baterije. Evo vidite, već smo potrošili gotovo pola baterije, ali je dobro što ona i u tom režimu dok se puni može da radi. Znači, ako vam se desilo da se ispraznila, a da vi treba da odradite posao, ona će znači završiti taj posao na kablu. Tako da to nije loše generalno. Osjetim da se mašinica malo greje. Ovde kod mene temperatura ambijenta trenutno oko 16 stepeni. Temperatura mašinice, evo ovde 35 stepeni, boga mi. 36 skoro. Tako da ne podnosi baš najidealnije napore, ali dobro, neka je sada, neka se napuni pa ćemo nastaviti dalje sa testom. Evo, sačekao sam malo da se napuni potpuno ovaj štapni odvijač. Znači, vidite da je prestala treperi na 3 crtice. Uzeo sam isti komad drveta na kom smo testirali Bosch Go. Sada ćemo da ovde krenemo i da šrafimo 4x40 mm da vidimo koliko može komada da zašrafi. Postavit ću ga na maksimalnu silu zatezanja. Odbija poslušnost. Evo ga.
Sad se vratio da vidimo. Ne. Neće da radi. Verovatno se uključila neka zaštita od preopterećenja, da proverimo nivo napunjenosti baterije. On javlja da je baterija i dalje puna, ali jednostavno ne radi. Uključila se zaštita od preopterećenja nakon 17 šrafova. Znači na 16. nam se upalila zaštita, što znači 15 šrafova može da se zavrne za redom bez nekih problema. Sad, koliko ja osjetim, uređaj se i zagrejao malo. Sada ćemo sačekati još samo da prenese malo toplotu na kućište pa da izmerimo. Temperatura kod mene, tu je oko 16 stepeni da kažemo, a temperatura ovog mališe 48, 50, 51, znači zagrejao se dobrano na ovih 15 šrafova. Evo da se vratimo poslu, pustio sam ga jedno 10 minuta da se malo ohladi, malo se ohladio ali još uvek topao. Da zadržimo ovaj taster, baterija i dalje javlja da je puna. Nastavljamo. Opet me je isključio, znači nakon nekih 9, jel tako, ovdje su bila 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nakon 9 još zavrnutih šrafova, isključio me, pregrejao se, sada ću opet moći 1, pa opet mora pauza i tako dalje, tako da ne znam koliko će mi trebati da snimim ovo, a da ispraznim bateriju skroz. Evo opet sam napravio pauzicu 10-15 minuta. Ovdje smo aleteli verovatno nešto tvrdo. Vidjet ćemo dalje. A ne. Opet se isključio. Znači, na 10. šrafu faktički nam se opet uključila zaštita od pregrevanja. Tako da nema smisla da ovo sada teram do prazne baterije. Evo, ovdje mi pokazuje da je jednu crticu skinuo što se tiče napunjenosti. Tako da za sad, evo koliko smo ovdje zavrnuli, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 36 komada. Znači, računajte, jedno 50 komada može da zavrne sa punom baterijom, što je za ovu hobi pričicu i više nego dovoljno. Hajde da vidimo Bosch Go 2 i ovaj Parkside. Kakva je tu priča, samo ću ovako malo pobosti ove šrafove. Podesio sam Parkside na maksimalnu silu zatezanja, podesio sam Bosch Go na maksimalnu silu zatezanja, da vidimo kako to funkcioniše sa jednim i sa drugim. Bosch Go evidentno da je bio brži u zavrtanju ovog šrafa. Sad, što se tiče dimenzija, ovdje koliko ja vidim Bosch Go je malkice duži, malo je također i deblji u telu. Duži je faktički za ovaj ovdje deo gdje ima mehaničko kvačilo i ono što je razlika je što Bosch Go ima veći broj obrtaja u praznom hodu, ima onaj push sistem gdje vi čim pritisnete to malo jače u šraf, on krene u šrafljenje, ovaj to nema. Također Bosch Go se ne pregreva tako lako, Parkside se pregreva daleko lakše, ali složit ćete se da i razlika u ceni nije mala.
Hajde da čujemo kako jedan, a kako drugi zvuče. Bosch Go. Parkside. Definitivno postoji razlika i u mehanici, i u motoru, i u bateriji, i u svemu, kao što je i razlika u ceni. Sve u svemu, mislim da možemo napravimo zaključak vezano za ovaj mali odvijač. Generalno, za kućne potrebe, za neke lakše radove, ovo sasvim je korektno. Naći ćete ovog Parkside-a i po drugim brendovima, znači meni to deluje da su identične mašine, ima i Workers Best, ima još nekih koji liče na ovaj uređaj, odnosno na ovaj alat. Jednostavno, za ove pare, za 1.500 dinara, ja smatram da je ovo sasvim korektno. Za kućne potrebe, za neke sitnije radove gde nema mnogo naprezanja, nemojte, znači nema smisao sa ovo gurati 4x40 pa u nedogled, ali može da zavrne nekoliko komada, može da vam reši neke stvari koje su, ajde da kažemo, uobičajene. Za male šrafiće, za šarke, za rasklapanje nekih uređaja, za takve stvari sasvim korektno. Kvačilo nije loše, odrađeno je elektronski, 3 pozicije, generalno dovoljno za hobi upotrebu. Klackalica ova ok radi, nema tu ništa sporno. Što se tiče sile zatezanja, on ima blokadu osovine pa možete dotegnuti i rukom ako on stane i tada je maksimalna sila zatezanja, ako se dobro sjećam, 8 Nm, što je opet dovoljno za neki, ajde da kažemo, ugodan rad. Tokom ovog testa, znači, skinuli smo jednu crticu baterije kada smo krenuli da šrafimo ove šrafove u nizu, što je opet dobar rezultat, znači može on jedno 50 komada da izgura bez problema sa nekim pauzama opet, jer dolazi do pregrevanja. A opet sa druge strane jako je dobro što su oni stavili tu temperaturni senzor da ne dopusti da vi zapalite ovaj alat. Za te pare mislim da je sasvim cool kupovina. Nemojte da zaboravite da zapratite Zonu alata na Instagramu. Ovde ko se nije prijavio na kanal, neka se prijavi. Jer gledam 83% ljudi koji gledaju videe nisu prijavljeni na kanal. Ne znam zaista šta znače ti parametri, nemoguće mi je, jer verujem da ima ljudi koji više videa su pogledali na kanalu, nikad se nisu prijavili na kanal. Vama to ništa ne ide ni u džep, ni iz džepa, a meni mnogo znači ako se prijavite na kanal i ako zapratite Zonu alata i na Instagramu, pridružite se Facebook grupi Zona alata. Tamo možemo isto diskutovati o svemu i svačemu. Možete i sa kolegama. Ima grupa preko 20.000 ljudi. To je neki vid podrške mom radu, testiranju i vremenu koje provodim u snimanju ovih testova. Puno vas pozdravlja vaš Gagi i vidimo se u sljedećoj nekoj epizodi. Ćao!